या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. सोलापूर सोशल असोसिएशन आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज सोलापूर यांच्या वतीने प्रेक्षित सर्वांसाठी प्रॉफिट फॉर ऑल या विषयावर 3 ऑगस्ट रोजी महत्वाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला इस्लाम जिमखाना मुंबईचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट युसुफ अब्रानी, साबू सिद्दीक कॉलेज मुंबईचे प्रिन्सिपल जेबा मलिक, डॉक्टर कासिम इमाम, सईद खान, फारुख सय्यद, आबिद कुंदलम, मोहम्मद अली शेख, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख, निसार मीर, रफिक लकडावाला, फिरोज वरा आदींची उपस्थिती होती. प्रॉफिट फॉर ऑल या कार्यक्रमासंदर्भात डॉक्टर आसिफ इक्बाल सर यांनी महत्वाची माहिती दिली. या बातमीचा आढावा घेतला आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. देखिए, सितंबर 5 को ये 5 फजर अवसर का बर्थडे है, तो हम लोग ये मुहिम लेकर पॉकेट फॉर प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का हासिल किया है. हम चाहते हैं कि हम तमाम कौम के लोग, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हम मिलकर इस दिन को मनाएं. तो इस तरह क्या होगा कि बाकी त्योहारों में जो उनके त्यौहार है उसमें हम शामिल होंगे, हमारे त्यौहार में वो शामिल हो, तो इससे कौम करीब आएगी, जो नफरत का, नाराजगी का, रिश्ते का माहौल खत्म होगा. तो प्रॉफिट फिलोसफी की बहुत सारी टीचिंग है, वो हम चाहते हैं कि उनको जब मालूम पड़ेगा हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को, तो उनको उनका एहसास होगा कि ये मज़हब कितना प्यारा है और इसको मानने वाले कितने अच्छे होते हैं. ये जो हमारे खिलाफ जो बातें हैं, हमारे खिलाफ जो मसला है वो कम होगा. और जिस तरह हम उनके मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे मज़हब की इज़्ज़त करें और सही मज़हब क्या इस्लाम उनको मालूम हो. क्योंकि आजकल मीडिया के ज़रिए काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गलत सलत बातें करते हैं, उससे लोगों के जहन में शक पैदा होता है कि इस्लाम में क्या क्या बातें हैं. तो ये गलतफहमी दूर करना है हमारे से. तो ये सिर्फ यहाँ नहीं है, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और काफ़ी हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से बात करते हैं और काफ़ी प्रोग्राम हम लोग बॉम्बे में करते हैं, बॉम्बे के बाद भी करते हैं, 12 प्रोग्राम करते हैं. तो अलग अलग प्रोग्राम लेके आए हैं, ख़ास करके ब्लड कैंप के प्रॉफिट के बर्थडे पर पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा. तो जो ब्लड जमा होगा वो हम लोग, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस या हमारे गवर्नमेंट के जो लोग काम करते हैं उन तक पहुँचेगा वो, ताकि हमारे बीमारों को फ़ायदा पहुँचे. तो उनको ये मालूम होगा कि मुसलमानों के खून से काफ़ी हमारे नॉन मुस्लिम को फ़ायदा हो रहा है. तो ये और मोहब्बत का पैगाम पहुँचेगा. तो इस तरह हमारी प्यार फैलाने की मुहिम है. सर, आपण या ठिकाणी आता बोर्डावरती या ठिकाणी असं एक शीर्षक लिहिलेलं की प्रेषित सर्वांसाठी. प्रेषित सर्वांसाठी हा या शिक्षकाखाली या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यात आला, परंतु या ठिकाणी इतर धर्मीयांचे लोक दिसत नाहीत. त्याचं कारण काय? आज आम्हाला बोलून दिलं ना त्यांनी. अच्छा. मला माहिती आहे कोण होते आमच्या समोर. आम्ही स्कूलमध्ये आलो आहे, प्रिन्सिपलने मला इन्व्हाइट केलं, आम्ही आलो. आता आम्ही संपूर्ण दिवस इथे आहे, आम्ही लोकांना भेटणार आहे, त्याला आमच्या काय पर्पज आहे ते सांगणार आहे, त्याला बरोबर घेऊन आम्ही काम करणार. तर व्यापक स्वरूपात असा एक कार्यक्रम काय सोलापूरमध्ये होणार आहे प्रेषित सर्वांसाठी या विषयावरती? आम्ही करणार आहे. आम्ही लोकांना बोलतो. आता किती लोकांच्या बरोबर येतं आम्हाला माहिती नाही आता, तर तरी पण आम्ही सोलापूरला पहिल्यांदा आलो आहे ना.
लोकांना भेटून त्याला सांगून आम्ही तो कार्यक्रम मोठा करू धन्यवाद. से मुंबई में बहुत ही जोरों शोर से मनाई जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस है. इस बार सोचा गया कि पिछले साल से हमने सोचा था कि हम लोग मुंबई के अलावा इसे दूसरे शहरों में लेकर जाएंगे. पिछले साल हम ज़्यादा नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस साल हमने सोचा है कि इसको पैन इंडिया करेंगे प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन को. जैसे कि आपने सुन चुके हैं कि पिछले 3 सालों से ये हो रहा है और इस साल चौथा साल है. और ये साल बहुत ज़्यादा अहमियत वाला इसलिए भी है क्योंकि इस साल 1500 साल पूरे हो रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को, और ये बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाएगा. इस साल हम चाहते हैं कि हमारे इस कैंप में हमने कैंपेन के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप रखा है. देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप जो कि 1500 लोकेशन पे होना तय पाया है. हम चाहते हैं कि इंडिया में, पूरे इंडिया में हर जगह पे हर लोग ब्लड डोनेशन कैंप करें और मेडिकल कैंप करें. ये दोनों कैंप करें ताकि इसका मकसद ये है, देखिए प्रॉफिट फॉर ऑल का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक ही है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम जो नॉन मुस्लिम है, यानी जो गैर मुस्लिम है, हमारे जो अदर फेथ के लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुँचाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहुँचाए, उनकी हदीसों को पहुँचाए, जो कॉमन हदीसें हैं जो हर मज़हब के लोग उसको फॉलो भी करते हैं. तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे हदीसों को हमने कलेक्शन किया है. हमने आज एक ग्रुप बनाया है. वो ग्रुप में जैसे आप सब ज्वाइन होंगे हम सारे मटेरियल्स आपके साथ शेयर करेंगे. तो ये मटेरियल्स भी हैं. हम चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप, देखिए हर इंस्टीट्यूट, जैसे मेरा ताल्लुक भी अदारे से है, तो हर कॉलेजेस को ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप करने के मार्क्स मिले. हमको UGC के अंदर, हमको AICT के अंदर हमारे पास जब हमारे को ईयरली करना होता है, इसके हमारे को मार्क्स होते हैं हमारी कमेटीज़ के अंदर. तो आप वैसे भी करते हो, तो इसको उस दिन करके हमारे साथ ज्वाइन हुई. और 31 अगस्त को हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है. हम चाहते हैं कि शोलापुर में कम से कम 100 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप रखे जाए हर जगह पर. और इसका मकसद ये होगा कि ये जो ब्लड कलेक्ट होंगे, देखिए ये जो ब्लड आएंगे उसको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गरीबों तक, हमारे सोल्जर्स तक, पुलिस तक, जो बॉर्डर पे बैठे ऐसे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, ऐसे लोगों तक ये जाए. और वो हमारे जो अदर फेथ के लोग हैं वो ये कहें कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर, उनके जन्मदिन पर मुसलमानों ने ये एक ऐसा काम किया. ये हमने लोगों के लिए किया है क्योंकि ये उनकी तालीमात है कि हमको, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है हर एक के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, अदर फेथ के लिए भी, क्योंकि हमको बताना है लोगों को. और ब्लड डोनेशन कैंप हर कोई करता है. आपको हम सारी उसकी जितनी भी SOPs होती है, जैसे कैसे करना है, क्या करना है, वो अदारे, हमारे जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, उनको पता है. ये तर्जुमा है 4 आयतों पर मुश्तमिल सब पर भाई. मोहतरम मेहमान और मोहतरम सामाईन, मेरी कैफियत यहाँ हूँ इसलिए मेहमान हूँ, बल्कि मेरा स्वभाव यहाँ होना चाहिए. मैं यहीं का हूँ और यहीं अपने आप को बैठा पाता हूँ. हाज़रीन, जो टीम प्रॉफिट फॉर ऑल के नाम से शोलापुर आई है, उसका खालिस मकसद ये है कि कोई मकसद नहीं सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक बहुत सही तासुर के साथ, सही मकसद के साथ पेश करना. एक ही मकसद. और इस मुहिम का तामीली सर कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई, सब लोग एक वर्कर की हैसियत से अपने आप को पेश कर रहे हैं. इवन एडवोकेट यूसुफ अब्रामी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन इस काम में, इस मुहिम का सबसे छोटा हिस्सा यूसुफ अब्रामी. इनको कभी कभी कोई भी प्रोग्राम में कोई मरकजी हैसियत या बीच में बिठाकर इनकी तारीफ करना इनका जरा नहीं मकसद.
اور پچھلے 3 برسوں سے یہ مہم چل رہی ہے اور اس میں جو لوگ جڑے ہیں عابدین ممبئی کے بہت نامی گرامی لوگ ہیں. یہاں جو یوسف بھائی کے دائیں بائیں جو شخصیات بیٹھی ہیں ممبئی کی بہت نمایاں ترین شخصیات ایسی کہ ایک شخص وہاں ممبئی میں کسی مجمع میں جاتا ہے تو اس کی صدارت یا مہمان خصوصی کے رکھتا ہے. یہ بھی جو ایمان نہ لائے مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رحمت ہے، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے اسی آیت کو اشعار کے ذریعے پیش کیا ہے. سماعت فرمائیے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا موا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. الحمدللہ پروفٹ فار آل اس مشن کو لے کر ممبئی سے آئے تمام معتبر باوقار شخصیات جس مشن کے لیے انہوں نے پچھلے 3 سال سے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسی مشن کو لے کر وہ پورے جہاں میں اس دعوت کو عام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی کی آج میٹنگ یہاں لی جا رہی ہے. غیر مسلم بھی محمد صاحب کہتا ہے اور فانا اللہ ذکر کی سب سے چھوٹی مثال تو کیا امتوں کا کیا کہنا، لیکن وہ بھی محمد صاحب کہتا ہے. تو جو دوسرا حصہ ہے تو دوسرے حصے پر ہندوستان میں بڑا ریسپشن ہے صاحب، وہ ہے محمد رسول اللہ. ہم نے اس پوری مہم میں غیر مسلمین کے درمیان جب بھی یہ کہا کہ محمد صاحب کا جنم دن ہے اور ان کے جنم دن کے اپلکش میں آپ کو ہم ان کی جیونی کی کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں، کسی نے نہ کسی نے نہ اتنی بڑی حکمی امت کے لیے ہے کہ اگر پہلا حصہ ادا نہیں کر سکتے موجودہ حالات میں دوسرے حصے کے ذریعے انٹری اویلیبل ہے. محمد رسول اللہ سیرت مبارکہ سننے تیار ہیں، بیٹھنے تیار ہیں. اور یہ ہمارا 3 سال کا ایکسپیرینس ہے جو آپ کے سامنے شیئر کر کے آئے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک مشکل سا عمل ہے، کہاں ہم غیر مسلموں کو بلائیں اور کہاں ہم سیرت رسول اللہ بیان کریں. اس شکل کو، اس پتھر کو، اس برف کو ہم نے توڑا 3 سال، اور کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم سننا نہیں چاہتے، یا ہم نہیں آنا چاہتے، یا ہم نہیں آنا چاہتے. صحبت میں ہمارے یہاں مختلف عقائد کے لوگ موجود ہیں، ہمارے یہاں الگ الگ عقائد کے لوگ موجود ہیں. ہم نے تمام علماء کرام کو جب جمع کر کے اپنی باتیں پیش کی، آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ لوگ جشن عید میلاد النبی کو اس طرح مناتے ہیں جو لوگ مناتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے. ایسے لوگ بھی ہم سے اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہندوستان میں یہ واحد موقع ہے کہ محمد صاحب کا جنم دن ہے یہ بول کے سے ملا جا سکتا ہے اور نبی کی سیرت بیان کی جا سکتی ہے. آپ لوگ آگے بڑھیں گے. سپرنٹینڈنٹ صاحب بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ یوسف ابراہی صاحب کی قیادت میں، رہبری میں، سرپرستی میں پریشت سروانساٹی پیغمبر سب کے لیے یا پروفٹ فار آل یہ مہم بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہے. رحمت للعالمین تمام عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی، آپ نے اللہ کا پیغام جو ہم تک پہنچایا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں دنیا کے ہر خطے میں مثبت انداز میں تحقیق ہوئی ہے. بلکہ آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ وغیرہ جیسی یونیورسٹی میں بھی سب میں زیادہ تحقیق اگر کسی شخصیت پر ہوئی ہے تو ہمارے آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے. محمد کی محبت ان میں اپنی شرط اول ہے.
किसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। या नबी आपके जलवों में वो रानाई है, देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है, अब ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, जो करीमों में गुनहगार की बनाई है। तो हज़रात ये प्रोग्राम, ये मिशन, ये तहरीक 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक ये किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो कलमा गो है, जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है, कि आपकी तालीमात जितना हम जानते हैं वो दुनिया के तमाम इंसानों तक उसे पहुँचाएं, जिस अंदाज से मुमकिन हो, जैसे मुमकिन हो। हम कोशिश करें और रबीउल अव्वल का महीना ये हम सब के लिए एक नियामत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को सारे आलम के सामने पेश करने की। सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडेपीर। सोलापुरात हॉटेल बडेपीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये। याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल। फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय। हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक, 9503050076। मोहम्मद सोहेल, 8149278745।